अस्सलाम वालेकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं मिर्जा सुबान बेग। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ प्लान मंतिक क्या है, असरात क्या मुरतब हो सकते हैं और इसके आलमी नताइज क्या निकल कर सामने आएंगे, इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। टैरिफ के असरात के हवाले से गहराई में जाने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि टैरिफ आखिर क्या है और ये किस तरह काम करते हैं और वो आलमी तिजारत को कैसे मुतासिर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ प्लान ने, जो अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है, कुछ हैरान कुन नताइज पैदा किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों पर असर से लेकर गैर आबाद पेंगुइन जजीरों को निशाना बनाने तक ये टैरिफ कैसे काम करते हैं, ट्रंप के तरीकाकार के पीछे हिसाब का तरीका क्या है, माहिरीन मईशत आखिर क्यों फिक्रमंद है और इसका अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की मईशत पर कैसे असर पड़ेगा और साथ ही आपकी जेब भी कैसे मुतासिर होगी। ये टैरिफ आखिर क्या है? आसान लफ्जों में बात की जाए तो ये मुल्क में आने वाली अशिया पर लगाया जाने वाला टैक्स है। मान लीजिए आप किसी दूसरे मुल्क से $100 का टीवी खरीदते हैं तो इस पर 10% टैरिफ का मतलब यह होगा कि आप हुकूमत को $10 इजाफी पे करेंगे। लेकिन इसके पीछे आखिर मकसद क्या है? मकसद यह है कि जनाब बैरूनी अशिया को महंगा बनाया जाए ताकि लोग लामहला मकामी अशिया की जानिब रुख करें और इसके नतीजे में मकामी मुलाजमतों का, अमरीकी मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और तिजारती खसारे को कम किया जा सके। जी हाँ, ट्रंप इसी के हामी है और यहाँ ये सारा मामला दिलचस्प हो जाता है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ आम टैक्स नहीं है। उन्होंने अमेरिका में दरामद होने वाली तकरीबन हर चीज पर 10% की बुनियाद रखी है और कुछ ममालिक पर तो बड़ी सख्त ज़ब्त लगाई है। ट्रंप की सख्ती का निशाना चीन बना, जिस पर 34% टैरिफ लगाया गया, जबकि वियतनाम पर 46% टैरिफ आयद किया गया है। उन्होंने ये आदाद आखिर कैसे मुंतखब किए, वो इसे जवाबी कहते हैं, जबकि इसका बाज़ाब्ता तौर पर ताल्लुक अमरीकी खसारे से है। यहाँ फार्मूला ये है कि किसी मुल्क के साथ तिजारती खसारा लीजिए, दरामदात मनफी बरामदात, उसे कुल दरामदात से तकसीम करें, फिर इस फीसद को निफ्स करें, बस वही आपका टैरिफ है। 10% कम अज कम के साथ। मिसाल के तौर पर चीन का पिछले साल अमेरिका के साथ खसारा $95 अरब था, जबकि दरामदात $440 अरब। ये 67% बनता है और इसे निफ्स कर दिया जाए तो फिगर आता है 34%। आसान है ना, लेकिन अजीब। तो ये फार्मूला आखिर अजीब क्यों है? ये वाकई जवाबी नहीं। ट्रंप कहते हैं कि ये दूसरे मुल्कों के हम पर लगाए गए टैक्सेस की अक्कासी करता है, जबकि यूरोपीय यूनियन अमेरिकी अशिया के ऊपर सिर्फ 2.7% टैक्स लगाती है, जबकि उन्हें जवाब में 20% मिलता है। ये टैरिफ का मुकाबला करने के बजाय तिजारती खसारे को सजा देने के बारे में ज्यादा है। तनकीदकार कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि तिजारती खसारे सिर्फ टैरिफ के बारे में नहीं है, बल्कि वो बड़ी चीजों से जुड़े होते हैं, जैसे बचत की शरह। इसके अलावा अमरीकी सार्फिन ये टैक्स अदा करते हैं, चीन नहीं। इसका मतलब हर खानदान के लिए सालाना 1500 से $3900 ज्यादा हो सकता है। अब सबसे अजीब हिस्सा, पेंगुइन जजीरे भी फहरिस्त में शामिल हैं। अंटार्कटिका के नजदीक गैर आबाद ऑस्ट्रेलियाई इलाके पर भी 10% टैरिफ लगाया गया। कोई लोग नहीं, कोई बरामदाद नहीं, सिर्फ पेंगुइन और सेल। आखिर क्यों? पेंगुइन टैरिफ 2025 का असल जुर्म ये दिखाता है कि पॉलिसी कितनी गैर मामूली और किस कदर मुज़ाहक़ाख़ेज़ है। इस टैरिफ के हवाले से अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो लगने वाला 29% टैरिफ खासकर तशवीशनाक है। पाकिस्तान सालाना तकरीबन $5.2 अरब की अशिया अमेरिका को बरामद करता है। बुनियादी तौर पर टेक्सटाइल, चमड़े की अशिया, सर्जिकल और कालीन शामिल हैं। ये बरामदात पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट का तकरीबन 16% बनती है और इसकी पहले से ही कमजोर मईशत के लिए इंतहाई अहम करार दी जाती है। सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही लाखों पाकिस्तानी मुलाजिम हैं। 29% इजाफे के साथ अमरीकी रिटेलर्स कम टैरिफ वाले ममालिक में मुतबादिल सप्लाई तलाश करने का इम्कान रखते हैं, जिससे पाकिस्तान के बरामदी शोबे को तबाह करने का इम्कान है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ आवाजें एक गैर मामूली हल तजवीज कर रही हैं। अमरीकी तमाम मसनूआत पर टैरिफ को यकतरफा तौर पर खत्म करना। ट्रंप के फार्मूले के मुताबिक ये पाकिस्तान की टैरिफ की शरह को तकरीबन 29% से उठाकर 10% तक कम कर सकता है, क्योंकि ट्रंप का फार्मूला तिजारती अदम तवाजुन को मद्देनजर रखता है।
حامی دلیل دیتے ہیں کہ یہ حکمت عملی والا اقدام پاکستانی ٹیکسٹائل کو چینی متبادلات 34% ٹیرف کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ مسابقتی بنا سکتا ہے۔ یہ غیر معمولی طریقہ امریکہ کی ٹیکسٹائل برآمدات کو دگنا کر سکتا ہے۔ پاکستان کی مارکیٹوں کو امریکی اشیاء کے لیے مکمل طور پر کھولنا تاکہ امریکی مارکیٹوں تک بہتر انداز میں رسائی حاصل کی جا سکے۔ یہ طریقہ ٹرمپ کے ٹیرف ڈھانچے کے مقابلے میں ایک تخلیقی رد عمل کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اگرچہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سستی امریکی درآمدات پاکستان کی مقامی مارکیٹوں میں آئیں گی۔ حامیوں کا خیال ہے کہ برآمدات میں اضافہ کسی بھی مقامی مارکیٹ میں خلل سے زیادہ معاوضہ دے گا۔ ایک معیشت کے لیے جو پہلے سے ہی زیادہ افراط زر، مقامی کرنسی کی قدر و قیمت میں کمی اور دیگر مسائل سے جوجھ رہی ہے، ان ٹیرف کو کم کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کرنا ضروری ہے، کیونکہ نئے ٹیرف کسی حل کے بغیر بے روزگاری کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور غیر ملکی کرنسی کی آمدنی کو تقریباً سالانہ 1 سے 1.5 ارب ڈالر تک کم کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کے پاس مختصر مدت میں ان نقصانات اور مسائل کو کم کرنے کے لیے محدود اختیارات ہیں، جس سے ٹرمپ کے ٹیرف فارمولے کے زیادہ سنگین نتائج میں سے ایک بن جاتا ہے۔ چین میں بھی اس حوالے سے سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ 34% ٹیرف کے ساتھ ان کی امریکہ میں 440 ارب ڈالر کی برآمدات جیسے ٹیکنالوجی اور کپڑے متاثر ہوتی ہیں، تو وہ ممکنہ طور پر امریکہ کے خلاف امریکی اشیاء کو لے کر جوابی کارروائی کریں گے۔ سویابین یا جہاز، امریکہ کے 2018 میں طویل مدتی میں چین شاید سرمایہ کاری کم کرے، اپنے میڈ ان چائنا 2025 پلان کو خود انحصار بنائے یا ایشیا اور افریقہ میں زیادہ فروخت کرنے کے لیے دھکا دے۔ امریکہ پر کم انحصار کا مطلب آگے چل کر معاشی تعلق کمزور ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے قلیل مدتی زیادہ قیمتیں، گروسری، کار کے پرزے، ہر چیز، اسٹیل یا مینوفیکچرنگ میں ملازمتیں نکل سکتی ہیں، لیکن جوابی کارروائی کسانوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ سویابین کی برآمدات آخری تجارتی جنگ میں 75% گر گئیں۔ طویل مدتی میں یہ زیادہ پیچیدہ ہیں، سپلائی چین شاید بدل جائیں، مثال کے طور پر چین سے تھائی لینڈ تک، لیکن یہ مہنگا اور سست عمل ہے۔ مجموعی تجارتی خسارہ شاید نہ ہلے، اور اگر امریکہ کے خلاف پوری دنیا ہو جائے تو ہم عالمی ترقی کی رفتار بے حد سست دیکھ سکتے ہیں۔ IMF کے مطابق 2026 تک عالمی GDP گروتھ ریٹ شاید 1 سے 2% کم ہو جائے۔ یہ ایک جوا ہے۔ تو ایسے میں ٹرمپ کے ٹیرف بولڈ حرکت یا مسئلہ وہ تجارت کو ہلا رہے ہیں، دوسرے ممالک کو ناراض کر رہے ہیں، پاکستان جیسی کمزور معیشتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ پینگوئنوں پر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں۔ کیا یہ امریکی ملازمتوں کو بچائے گا یا صرف قیمتوں کو بڑھائے گا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ جڑے رہیے۔